On donne un demi-cercle, problème 15, page 22, on donne un demi-cercle de centre O et de diamètre AB. De centre O et de diamètre AB, quelconque. Par exemple, il y a un rayon de 2 cm, par exemple. Un cercle de centre O et de diamètre A et B. La tangente en ME est un point M de ce demi-cercle et un point M de ce demi-cercle. اللي بده نقطة M على الدمي-cercle يعني بحطها مطرح اللي بدي. بس المهم هيدي البوان M ما قال لي حطها على المليو تبع الارك، هيدا اسمه ارك. ما قال لي حطها بالمليو تبع الارك، بتجنب كتير اني حطها بالمليو تبع الارك لانه بصير كاب بارتيكولي. وين بحطها مثلا على هيدي البوان هون هيك. ما تكون على المليو حتى تبعت المليو، يعني هون المليو للمليو ما بحطها مثلا بهي النقطة. Un point M sur le demi-cercle. La tangente en M au demi-cercle. La tangente en M au demi-cercle. كيف بعمل tangente؟ برسم الريون اللي لألا، بعمل perpendiculaire على الريون. Observez bien. طبعا هون بستعمل الإيكار. La tangente en M à ce demi-cercle. يعني هون صار في عندي 90. Observez bien. Coupe la tangente en A au point N et la tangente en B au point P. لكن coupe la tangente en A. وين droite tangente en A؟ هي droite tangente en A. كمان perpendiculaire au rayon. rayon موجودة. وهون tangente perpendiculaire au rayon. كمان rayon موجودة. لكن la tangente en M coupe la tangente en A au point N. هيدي N. Et la coupe la tangente en B au point P. Observez bien N et P صاروا مميزين. ليش مميزين؟ N A tangente, N M tangente, N point extérieur, N A égale M M, N M deux tangentes dessus de même point extérieur au même cercle sont égaux. يعني هيدي صارت قد هيدي. بس ما قرينا أسئلة. ال P كمان مميزة. P M tangente, P B tangente, P point extérieur au cercle, deux tangentes dessus de même point extérieur au cercle sont égaux. يعني PM égale PB. وكمان هسه لأن la ligne joignant le point extérieur et le centre du cercle est un axe de symétrie de la figure formant par les deux tangentes et le cercle. L'axe de symétrie de la figure est à la fois bissectrice et médiatrice de AM. et à la fois médiatrice de AM. ومن هالميل كمان نفس الحكي. هيدي ligne de centre est un axe de symétrie de la figure formant par les deux tangentes et le cercle. Donc PO bissectrice لل P وبالسكتريس لل O. و PO médiatrice لل MB. شفتوها؟ هيدا كلها أفكار لازم أكون أنا انتبه لها. انه كونه عندي point extérieur au cercle, deux tangentes dessus de même point extérieur au cercle, هي est un axe de symétrie de la figure et à la fois médiatrice تبع السيجمون تبع التانجنس A وال M tangence point de tangence والبيسكتريس للانجلات اللي جوا. هيدا الافكار كتير مهمة. طيب نيجي نقرا السؤال. في لا فيجور رسمناها. ايه هسه في لا دروات او بي. وين دروات او بي؟ لا دروات او بي. هي دروات او بي. Coupe MB en D. Coupe MB en D. Coupe MB en D. Coupe MB en D. شفتوا ليك وجينا على اللينية اللي وصل البوان اكستيريور مع السنتر اللي هي اكس دو سيمتري دو لا فيجور اللي هي بالسيكتريس لهيدي البوان وبالسيكتريس لهيدي الانجل قصدي وميدياتريس لهيدي. شفتوها؟ خليني ارسمها. Et ON, droite ON, coupe AM en C. La droite ON, like droite ON كمان نفس الحديث. خليني ارسمها. coupe le segment AM en C. طبعا الصورة عندي منا 100%. Démontre que CD égale rayon. Démontre que CD égale rayon. طبعا الصورة عندي منا دقيقة 100%. لازم يكون هون البوان دي تكون باراليل على هيدي. المهم شو قال لي؟ démontre que CD égale rayon. هلا في عندي دو ميثود لإلي أنا.
بدي انتبه كتير منيح. Observez bien le quadrilatère CMDO. CMDO شو مبينين؟ مبين انه ريكتونكل، صح؟ ما مبين هيك؟ مبين انه ريكتونكل. طيب نروح تبرهنوا انه ريكتونكل. من جديد شو قلنا عن ال NO؟ est un axe de symétrie de la figure formant par les deux tangentes et le cercle et à la fois bisectrice للانجل N bisectrice للانجل O وميدياتريس للسيجمون AM. ميدياتريس شو معنات ميدياتريس؟ يعني هون شو صار عندي 90 دغري. والاو بي كمان شو هي؟ axe de symétrie de la figure formant par PM et PB والcercle par les deux tangentes et le cercle et à la fois médiatrice de segment MB. médiatrice de segment MB صار عندي هون 90 وهون 90 وهيدي 90. ليش هيدي 90؟ تبقى اي وحده عم دل عليها على البي ام ا 90. ليش البي ام ا 90؟ تريونغل انسكري دون ان دومي سيركل، معناتها هيدا تريونغل ريكتونغل. معناتها الكوادريلاتير صار في عندي 90 ب 90 ب 90. شو بيكون نوع هيدا الكوادريلاتير؟ ريكتونغل. Dans un quadrilatère rectangle, les diagonales sont égaux. Dans un quadrilatère ou dans un rectangle, les diagonales sont égaux. OM égale CD. ما ال OM rayon. معناتها CD شو بتساوي؟ بتساوي rayon. تمام؟ لكن هيدي كتير فكرة كتير مهمة. حنحط التسلسل تبعولها ونبتدي فيها. خلينا نبلش بتريونغل AMB أول شي. AMB est un triangle rectangle en M car il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB. Okay. Ce qui donne que DMC égale 90 degrés. طيب هيدا أول 90 degrés اللي حكيت عنها هون. تاني 90 هنحكي عن هيدي NO est un axe de symétrie de la figure formant par les deux tangentes issues de N extérieur et le cercle. صح؟ et le cercle est à la fois médiatrice de AM. Donc NO perpendiculaire AM perpendiculaire à AM. NO perpendiculaire à AM. Ce qui donne شو أنا بدي منها OCM égale 90 degrés. شو بدي منها OCM égale 90 degrés. ما برهن هاي ال 90. ليش أنا عم بختار الأنجلات؟ عم بختار عن هيدا الكوادريلاتير. اوكي هلا هيدي عن هيدي الأنجل. نفس الحديث اللي حكيناه هون. PO est un axe de symétrie de la figure formant par les deux tangentes issues de P extérieur et le cercle est à la fois médiatrice لمين؟ médiatrice de MB
شو بيعطيني؟ بي او perpendicular ام بي. انا شو بدي منها؟ انا بدي الام دي او ام دي او ايجال 90 degrés. ام دي او 90 degrés. Alors, dans le quadrilatère, OCMD, dans le quadrilatère OCMD, on a شو عندي؟ DMC أول وحدة جبناها OCM égale MDO égale 90 degrés. Alors OCMD est un rectangle. Dans le rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu et égaux. Donc مين صار بيساوي بعض؟ OM égale CD égale rayon لأنه ال OM rayon du cercle. OM égale CD égale rayon.